Horas madihita sude calahamu mata besianau pendeta Nova Boruhuta Barat. Saya sehat-sehat kita sudena hipas asa boy hita mangulahon hatani Tuhan. Sadarion naing marsiajar hita sian firman Tuhan mengenai begu. Jodoh wida di UBG di halak kita halak Batak mabiar tu begu. Jala pangatusion ni halak kita begui ima todini jolma naung mate. Jadi boy dope buruk, boy dope asrohana. Ji berusaha majol mai naing pasonakon manang naing manukun lau matu udian manang na adong do jol mana hasadaran kerasukan di dokon ibana todini aka naung mate manang na opukta manang na amang boruta tohodoi bulu tajaha bibilta taboto donon alusna jadi dang au nareng mangalusi alai firman Tuhan. Manak-manak mata jaha asau nang lilu hita di hasianganon. Martamiah kita. Tuhan Yesus asi maroham di hami pardosa unangnya kami di ela portibion gabedang dia tu si hame na tiuri hatani Tuhani gabena holumi di payuti hutami asi maroham ale Tuhan Yesus honang terpajal di hau pinarsilang lau makokopami pardosaon doko mato di porbadiami sur mato di porbadiami ale Tuhan Yesus tu bagasa rohanami asa dia tu si hame hatami tangi homa pangiduan namion ali Tuhan Yesus di bagasan goar muhami mangidu tu amai. Amin. Akan hinaholongan amang inang dohot iboto rodihaha anggiku. Mungkin songon naso tabudo perasa amuna tiki hudokon si bahasot tasaderion mengenai begu dohot na siar-siaron. Tohodo adong begu tajaha majo sian Parjamita 10:2 ayat na papituhon. Parjamita 10:2 ayat na papituhon. Sonon ma didokon. Jalamulak orbuki tutano pabuatan nahyan alai anggoto di mulak tu debata napuna sahyan. Jalamulak orbuki tutano pabuatan nahyan alai anggoto di mulak tu debata napuna sahyan. Disod di patorak Parjamitaon tentang jolma namate. Molo taingot on muncul pertama sekali itu di kitab Kejadian dung mardosa si Adam dohot si Hawa muncul mau di pasal 3 siatano doho mulak tu tano doho. Jala ido diingot si Parjamita. Di patorang matuhita dison jol mana matei mulak orbuki tutano. Mulak orbuki tutano pabuatan nahyan. Mulak orbuki tutano pabuatan nahyan. Alai anggoto di mulak tu debata napuna sahyan. Jadi takas do diso di paboa iya jol mai sian orbuk
Kasong di bayar di Batama no pasi Adam di topa si Tano do hita. Kita keturunan ni si Adam. Tung mardosa si Adami si Tano mula tu Tano doho. Jala disontak kas situ tu di dokon parjamita. Mulak orbuki tu Tano. Kita orbuk do hita hape. Jala adong doan no tikina hita mulak gabitano. Siatano doho mulak tutano doho. Ima anggo dagingon. Oma daging. Tubuh duniawi. Daging taon. Boi malake. Boi busuk. Olodung mate. Alai tu dia dotor dita. Tu dia ho. Dung mate ho alusima jepek tikim ujung naro tu dia ho dung mate ho takas dison di paboa dung mate hita dagik taon nasian orbukon gabe mula maotu Tano. Alai anggoto dita dang gabe bigu. Dang maparapar. Dang lau tu dolok-dolok. Dang lau tu rura-rura. Manang tu lubang-lubang. Anggoto dion takas doon mulak tu debata. Jala di babuan aking dison alai anggoto di mulak tu debata napunasahian. Mulak tu debata napunasahian. Mak, aito di tahun dak seperti bionon. Sia debata doon. Dikiri topa si Adam di obus ma ima mulai kehidupan napas kehidupan sia debatado mamuka sudi hosani jolma nadong di portibion dipuka mai sia Adam alayang go daging nai alanga merdosa hita di dokom masian Tano doho mulak tu Tano doho orbuk gabetano alai da todi mulak tu debata. Jadi buasa tadokon adong bigu. Jadi isi do nasiar-siaron nih. Biama ya teh. Buasa gudang jual mama biar. Apalagi bolo borngin. Holom. Gawe mabiar hita. Ay taripu akan nang mate. Gawe bigu sudi. Ngeri ya teh. Salah ya pangutus yota. Anggo orbuk mula tu Tano. Anggo todi mula maibana tu nama nopa. Ima debata natatada sian Tuhan Yesus Kristus. Jadi ise do naro tiki siar-siaro nih. Ada orang di Portibio Tuhan Yesus. Jojo do ibana pa Jepang do jolma na dirasuk setan. Jadi molo au pribadi molo idoko kamu do jolma na matei gabe begu, maka saya katakan tidak ada begu. Tapi kalau kita katakan ada yang kerasukan, adong nasiar-siaron, sibolis. Saja ada, saja majosian Matius. Surat ni si Matius, bidu 4. Matius 4 ayatna 24. Jadi tarbarita maibana roh dilihat Tano Syria. Pola di pabuan halak tujolona nasa nahasitan. Aka parsahit naragam.
dohot akka hasanggopan ni akka sibolis. Dohot akka solpot bulanon ro di akka nasarion gabe di pamalum ma nasida. Jadi macai torok mahalak mangihuton ibana akka nasian luat Galilea sian Dekapolis 10 huta sian Yerusalem sian Judea dohot sian luat na di baribani aik Jordan. Uju di portibio Tuhan Yesus. Adong dotong dibawa tu ibana akana hasadaran akana siar-siaron. Alai takas do didokod di bibelodang didokod di son ibana dirasuk begu. Takas do didokod di son tarbarita ma ibana ima Tuhan Yesus ro diliatano Syria pola di pabuan halak tujulona nasa nahasitan akka parsahit naragam komplikasi teh dohot akka hasonggopan ni akka sibolis. Hasonggopan ni akka sibolis. Takas didokod dison na kerasukani nasiaroni sibolis doi. Bawa sabui di pasumasuman suaran yopukta. Gorna pe sibolis didokod do di kitab Judas. Iblis itu licik. Dia suka menyamar. Malodo on pasumas-sumatan. Jadi nak persiahi tadamang do tamuinang mulo adong jol mana sadaran nasiaron nasi boli sodoi. Si bolison. Jala ikorodo itu Tuhan Yesus. Iko Tuhan Yesus do nabui pamaluponi. Asa gabe unak say gabe inganan ni si boli si bana. Manuman-numan do si bolisi. Katarus mo saya tajaha sian Matius. Di Matius biduna walu. Bidualu ay 10 ujaha majo. Alai dung botari nai di pabuan halak matu labung na torop na sinonggopan ni akka sibolis. Hatana do dibahen babalihon sibolisi. Jala di pamalum do saluhu na akka na marniae ya. Marniae namangai mungkin sakit juga maksudnya. Nah, akana kerasukanon, akana siar-siaronon di zaman Tuhan Yesus guda kiddo acting na. Ada bahasa Batak nih acting ya teh. Guda kiddo gayana. Adong do sipata budi putus sorate. Adong do sipata boy jalani api. Boy dia harus 10 halak jolma. Jadi mungkin kita merasa asing doi. Isi bolis anggo on na tanamion. May pangaribuan on asing gon. On boy pamalupon. Jadi malodo si bolisi tiki jamat Tuhan Yesus. Songoni do di bana gayana. Alain waing menyamar di bana seperti malaikat terang. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Mangubatu-bati manuanga kasih bolis. Jala ala di boto dotong masihol hoto pungmu. Masihol hita tunato rasta Roma ibana. Adora sahutat dodope Tuhan Yesus. Upabua maun songon hadut donian alai adoket do keluarga nami
Mulu ngamar pungu hami ditarutung. Saya siar-siaro do. Tang niat tu sada petiki. Adong do keluarga na asik tong. Tong masoni wudu di pasuman. Do sisinga mga raja macam mak. Alai isudena ula-ula ni sibolis. Jala ikon Tuhan Yesus do hatana firmannya nabui mangusiron. Jadi unang beta hapor seai mulo didokon namate bui ro tuna mangulu siar. Itu penipuan. Penipuan iblis. Sadarlah kau hai saudaraku. Tubuhmu sudah dipakai simbolis sebagai media, sebagai sarana. Alai di pasuma-sumani bana ma di pauto-oto maho di dokom manaroi opung. Buasa boisone ala sota atusi hatani Tuhan. Jala terbuka hatita, rohata terbuka pituni rohata dang tu firman Tuhan. Alai tu simbolis. Molo adong do pena mangulahoni tua pinaroko do anon ujungmu dongan amang inang unang behapor seai takas do didokon todi mula tu debata dang didokon melayang-layang di portibion caporon nina dang didokon todi tetap dison manang na boy musero. Jadi asa tiur di bagasar rohata ima josa data baik kesimpulan di bagasar rohata sia daging sia tano mulak tu tano alai todi mulak tu debata nama ngalehon todi. Makanya bahasa Indonesia na mantak lo rasa meninggal dunia. Ya, kenapa orang mati namoding didoko meninggal dunia? Alana memang tubuhon ngabusuk, todi ngamula tu debata, jadi dia sudah meninggalkan dunia ini. Tauduti masauti nai, ima natar surat di sada Yohanes 3 ayat 8. Sonon ma didok. Sian sibolis do halak na mangulahu dosa. Sian sibolis do halak na mangulahu dosa. Ai sian mulana do mardosa sibolisi. Sian mulana do mardosa sibolisi. Laho manegai akka ulau ni sibolisi do ubahen ro anak ni debata. Ulangi, laho manegai akka ulau ni sibolisi do ubahen naro anak ni debata. Jadi tujuan ni Tuhan Yesus ro di sota kasih dokon sada Yohanes 3 ayat na pawaluhonon sia sibolis do halak na mangulahu dosa ai sian mulana do mardosa sibolisi laho manegai akka ulau ni sibolisi do umbahen naro anak ni debata. Nasarate ni sibolis ikon sigabay nonni goarni tuhaki holani do endeki molo adong pehita naborat rohana majakon ahana tajahaon tetap do iko pasahatokwon ai odo disuruh Tuhan Yesus
iko pabuaudo hatani Tuhan. Aisian orbuk kita nakingan gabitano alai todita mula ma tude batana manopahita. Torusonoku doa nop maparsiajarion patorakonon alai sadarion om majunabui taparsiajari nangek mahubain alana aupe bahasa Batakku nunga macai lebat to di perbadia mania madongani hita asa nasauti konpe boy manian taatusi martamiang mahitam se. O Tuhan Yesus si palua hami roho sia surgo lao manigai sudi ula-ula ni si bolisi si pardosa ina mabuah kami gabi mardosa. Alai sonari naik kami rotu ho ali Tuhan Yesus. Asa unang behami boy di paoto-oto si bolisi. Asima roham ali Tuhan dihami pardosaon. Amin.